chair, ma'am. Ito yung, pag naka-fold siya, maliit lang siya. So, pagka-open mo, i-open mo lang yung backrest niya. Automatic man yan, magla-lock. Kasi pag i-fold mo to, i-press mo lang ganun. I-pull mo para ma-fold. So, i-up mo yan. Pagka-open mo, ma'am, i-spread nyo na lang konti. Tapos, i-down nyo yung footrest. Ganun. Down nyo yung footrest. Tapos, i-push nyo yung chair. Ito, ma'am, wala to problema. Okay lang yun. I-down nyo yung chair. Tapos, i-ganyan nyo yung footrest. Tapos, pag magamit kayo, ito lang. Yan. Tapos, pwede nyo to i-up. Tapos, pwede kayo dito mag-control. I-up nyo yan. Para mas easy. Ganun. Ganun lang. So, if mag-transfer kayo, madali lang din. Tapos, pwede nyo i-down para ganyan. Hindi lang pa. I-pull nyo lang para ma-pull. So, pagka-open, i-push nyo pag-open. Tapos, i-pull nyo din pag-close. Tapos, isuksok nyo na lang yan dyan. Ganyan. Palit lang siya dalahin.